पुणी वर्षा तांडव 24 रु पुणी आसुची वर्षा सतर्क कला पाणीपाग विभाग बढ़िबो शीत 3 दिन रे लगाण वर्षा परे आज ओडिशावासी को मिलुची अस्वस्ति किंतु देखा गले वर्षा जो राज्य रे विभिन्न स्थान रे थंडार परिमाण मध्य वृद्धि पाई यह भितरे पाणीपाग विभाग पुणी एक वर्षा को नहीं पूर्वान करिछि आसंता 24 तारिख रु राज्य रे पुणी वर्षा हेबार संभावना थिबा कहिछि पाणीपाग विभाग डिसेंबर 24 एवं 25 तारिख रे वर्षा हेबा नै सूचना मिलिछि वर्षा सह राज्यर किछि स्थान रे घन कुड़ी मध्य आसियो बोली पूर्वान करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र 24 तारिख रे कुहुड़ी एवं वर्षा आसिबा नै पाणीपाग विभाग आकलन करिछि एई 2 दिन 7टी जिले रे हल्कार मध्यम धरणर वर्षा नहीं आशंका करा जायछि से जिला गुड़िक है गंजाम गजपति रायगड़ा आदि स्थान रे जो वर्षार परिमाण अधिक हो पारे सेपरी 9टी जिले रे मध्यम धरणर वर्षा हेबार पूर्वान करा जायछि एई तालिका रे बालेश्वर भद्रक जाजपुर कटक ढेंकानाल समेत नयागड़ा और कंधमाल कोरापुट मालकानगिर वर्षा परिमाण सामान्य अधिक रही पारे सेपरी 25 तारिख रे 11टी जिले रे हल्कार वर्षा हेबा नै आशंका करा जायछि काली 5टी जिले रे घन कुड़ी हेबा नै आशंका करुथुवा बेले एई सब जिला गुडी को येलो वार्निंग जारी करा जायछि तेबे 26 तारिख रु 28 तारिख पर्यंत पाग सुखिला रहिबो देखिबा बोले चाषीर अंटा भांगी देछि अदिनिया वर्षा हजार हजार जमी वर्तमान जलमग्न बिलरे बतुरुछि वर्षकर परिश्रम चाषीर अंटा तो भांगीदेला निश्चित अदिनिया वर्षा लगी रहा 2 दिन आकाश मेघाच्छन्न रहा आषाढ़ नियंटा वर्षा परे पुष मासरे लगाण वर्षा चाषी आखिर लुह दे जाइछि किंतु वर्षक जार परिश्रम दाना पानी बिलरे भासुथुवा बेले क्षतिर परिमाण आकलन नेबा बोली आशंका प्रकाश पाइलानी निकटरे बात्या दानार प्रभाव चाषी अंटा सळुखी नथुवा बेले अवपात जनित वर्षा चाषी पाई क्षतिर बहुगुण करुछि 25 वर्षा संभावना को नहीं जो संभावना को नहीं वर्षा को नहीं पूर्वान करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग घन कुहुड़ी सह वर्षा सह किछि स्थान रे कलबल करिवो घन कुहुड़ी वर्षा एवं घन कुहुड़ी को नहीं पाणीपाग विभाग आकलन 7टी जिले में हल्कारु मध्यम धरणर वर्षा आशंका केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा गंजाम गजपति रायगड़ार वर्षा आशंका करा जायछि आपन को सूची दउछु सावधान ओडिशा 24 रु पुणी आसीबो वर्षा सतर्क पाणीपाग विभाग किंतु बढ़िबो शीत ए शीत को नहीं आकलन करिछि पाणीपाग विभाग एपटे वर्षार जो भली लघुचाप वर्षा होची एवं चाषी कूल बर्तमान हताश होगा बसी सेपटे बारंबार लघुचाप एवं वर्षा फल चाषीर धनजीवन नष्ट होची एवं जो धानर परिमाण सरकार तरफ जो घोषणा कर धान 3100 टंका क्विंटाल हेबो बोली तार जो क्वालिटी धानर क्वालिटी कमु जाउची एवं तुहा वर्षा फल चाषी वर्तमान कंचा धान काटिक नहीं बिलरे पकई जो बिलर गंडे पकई पानी रे भासुची ये प्रकार पर जो 3 दिन लगाण वर्षा पर आज ओडिशावासी को मिलता किसी स्त्रायी मिलता किंतु तापर वर्षा लगी रहा किंतु पर भी सरकार तरफ जो पाणीपाग विशेषज्ञ तरफ जो भाई सूचना दी जाइए 24 और 25 तारिख में पुणी आसब एक घूर्णिबलय ए घूर्णिबलय वर्षा वर्तमान 2 दिन लगी ओडिशा रे भिजिब अदिनिया वर्षा सांग को घन कुहुड़ी और शीत समस्त को जनजीवन नष्ट करने सहित समस्त को हैरान पकाउछि किंतु वर्षा को नहीं पूर्वान कर सारी आंचलिक पाणीपाग विभाग केन्द्र किंतु 24 तारिख और 25 तारिख में हेबार थिबार संभावना थिबार रही एक आकलन करिछि मध्य पाणीपाग विभाग डिसेम्बर 24 और 25 तारिख को वर्षा नहीं आकलन जो करथिबा बेले एवं चाषी को हरकत होगा पड़ुछि एवं टिपर घर जो तरबरिया है कि धान गंडे तक अमल समय एवं सरकार तरफ जो घोषणा करा केते दूर संभव हो पारिबो सेति पई मध्य चाषी बेकुलता रोचे जो वर्षकर दाना
ବର୍ଷକର ଦାନା ସେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧାନ ଟିକେ କରିଥିଲା ଏବଂ ଦାନା ସର୍ବନାଶ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଲଘୁଚାପ ବଳରେ ପୁଣି 2 ଦିନ ବର୍ଷା ରହିଥିଲା। ପୁଣି ଏକ 2 ଦିନ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଏକ 24 ଏବଂ 25ରେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ହେଉଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଡିସେମ୍ବର 25 ଏବଂ 24 ଏବଂ 25 ତାରିଖରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବର୍ଷା ସହ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଆସିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାହ୍ନ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ରହିବ ଏବଂ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ 24 ତାରିଖରେ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ବର୍ଷା ଆସିବା ନେଇ ଯେଉଁଭଳି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। এইভাবে 2 দিন লাগি রহব বর্ষা, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন মধ্যে রহব, কাউঁলিয়া পাগ করব। কিন্তু যে কাউঁলিয়া পাগ সহিত শীত এবং ঝিপিঝিপি বর্ষা ধনজীবন তো নিশ্চিত নষ্ট হবুছি এবং কৃষকর মেরুদণ্ড মধ্যে ভাঙ্গুছি। বারম্বার বর্ষা ফলরে চাষ যে ধানকু যেভাবে কিভাবে ভাবে তার অমল করা সময় যেভাবে বর্ষা লাগি রয়েছে তাকে কিপর ভাবে চাষী তার ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করবে সরকার তরফর চাষী নিবেদন করা যাইছি। তবে এই যে 2 দিন রয়েছে 7টি জেলার হালকার মধ্যম ধরনের বর্ষাকে নিয়ে আশঙ্কা করা যাইছি। সেমধ্যে জেলাগুড়িক বেশি গুড়িক বর্ষা হওয়া মধ্যর সূচনা যে মিলে দিয়েছি। গঞ্জামর গজপতি, রায়গড়া আদি স্থাନରେ বর্ষার পরিমাণ অধিক রইপারে বলে যা সূচনা করা যাইছি। সেপরি 9টি জেলার মধ্যম ধরনের বর্ষা হওয়া নিয়ে যে আকলন করেছি পাণিপাগ বিভাগ। যাজপুর রয়েছে সেমধ্যরু, বালেশ্বর মধ্যে রয়েছে এবং ভদ্রক মধ্যে রয়েছে। বিশেষ করে দেখা গেলে যে 2 দিন যেভাবে বর্ষা লাগি রয়েছে সেপাই ভদ্রক, কটক, বালেশ্বর এইভাবে জেলাগুড়িকর বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। মানে হেক্টর হেক্টর জমিগুড়িক বর্তমান জমিরে চাষী কণ করছি ধান কাটিবা সময় বলি যে বর্ষা হল এবং ধান গুড়িক সব বিলরে পানি খাଉଛି এবং যে পানি বত্রি যাই ধান গুড়িক সব বত্রি গলা। বত্রি গলা পরে তার গ্রেডেসন মধ্যে ধানর কমিছি। এই সরকার দেখলে 3100 টঙ্কা বিকিবে বলে চাষী বেশ আশা বাঁধিলা যে তা ধানকু নেই সে 2 পয়সা ইনকম করব এবং ইনকম করে পারা না। কিন্তু এক ঘূর্ণিবলয় পুঁ এক সৃষ্টি হয়েছি। ঘূর্ণিবলয় সৃষ্টি হবে তার লঘুচাপর রূপ নেই পারে বলে আশঙ্কা করা যাচ্ছে। তার এইভাবে ভাবে যে পশ্চিম ঝড় যে প্রভাব রয়েছে এবং তা প্রভাবে বর্তমান ওড়িশার 24 এবং 25 তারিখে বর্ষা হওয়াটা নিশ্চিত এবং কৃষক পুরে বেশ পুরী মাড় রহব বর্ষা। কিন্তু বর্ষার পরিমাণ যে রহব এই তালিকায় বেশি বালেশ্বর রয়েছে এবং ভদ্রক মধ্যে রয়েছে।